वजीर आजम से नादर शाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक्तदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे और आप दिखा रहे हैं। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है। चले जेल भी चले जाएं, फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाएं तो फिर वजीर खजाना खुशकिस्मत था, उस दिन वो बैड सीन देखने के लिए मौजूद नहीं था। वो उस टेबल पे चढ़ के उसी बजट बुक को ऑपोजिशन को मार रहे थे जो बजट आपने पेश किया। ये आपके गुज़रा के हालात हैं। एक और मुआवने खसूसी हैं जिन्होंने गालियां देने में बड़ी महारत हासिल की है, बल्कि पीएचडी की डिग्री उनको दे दी गई है उस दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली पहुँचते ही ऐसी तकरीर की कि तबाही फेर के रख दी। पूरा ऐवान मुंह देखता रह गया कि साद रफ़ीक ये क्या कह रहे हैं। साद रफ़ीक की तकरीर सुनकर यकीन मानिएगा आप भी हैरान रह जाएंगे। साद रफ़ीक ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। बाज लोग अच्छे खासे थे, मगर हुकूमत में आने के बाद और गुजरा बनने के बाद टोटल बैलेंस लूज कर गए। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है। चले जेल भी चले जाएं, फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाएं तो फिर वजीर आजम से नादर शाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक्तदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे और आप दिखा रहे हैं। जनाबे वाला, गुजारिश ये है कि जब इस ईवान की इब्तदा हुई, मैं जाती तौर पर, ये मेरा जाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूं हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी, और इस इलेक्शन को, जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है। सियासत में गलतियां भी होती हैं। बहरहाल वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल हम आ गए कि इंतशार ना फैले, झगड़ा ना हो, झगड़ा फैल गया तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, ये भी एक नुक्ता नजर था। हम आ गए, लेकिन आपको हमारा आना यहां गवारा नहीं हुआ। हमने आपके 37-38 लोगों को बर्दाश्त किया, आपने इस्तीफे दिए, हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। केपी में आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे। हमने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ना मानी उस वक्त, और आपकी हुकूमत बनने दी। आपने एक दिन भी उसकी न शुक्रगुजारी की, ना उस हुकूमत, वो हुकूमत आपने वफाक को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल की। यह पाकिस्तान का माजी है। अब बात यह है कि जब यह ईवान शुरू हुआ तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें कर लेना चाहिए। आपने उसका तमाशा बनाया और मजाक उड़ाया और कहा ये तो एनआरओ मांगते हैं। जो ढंग की बात आपको की गई, फैटफ पे आपको कोई मशवरा दिया, आपने वहां जो बातें कमरे में हुई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, उनको आपने मसख करके आपके वुज़रा ने जाके टीवी पे पेश किया, और मोटिवेशन एक ही आदमी की है। अगर कोई अकल की बात वुज़रा की तरफ से कह भी देता है, बाज लोग हैं जो दानिश की बात करते हैं, उसको सुना नहीं जाता, उसको रगेदा जाता है, उसको डिवैल्यू किया जाता है। खैर, ये आपका मसला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं सर, कोई कौम माशी खुद मुख्तारी के बगैर, माशी खुद इन्हसारी के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकती। जब तक हम माशी तौर पे गुलाम रहेंगे सुपर पावर्स के, हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, हम ना खुद मुख्तार कौम के तौर पे सामने आएंगे, ना एक आजाद कौम के तौर पे सर उठाकर अपनी पॉलिसियां बना सकेंगे। यही सच है। यह सच माजी में भी था, यह सच आज भी है। लेकिन माशी अदम इस्तेहकाम कब पैदा होता है? यह उस वक्त पैदा होता है जब हमें पॉपुलर लीडर जो है उनसे नफरत होने लगती है। यह उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी को ज्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, या इमरान खान साहब, जो इस मुल्क में 18 वज़ीर आज़म के साथ हुआ है वही उन्हीं के साथ होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं, मेरे पास दोस्त इख्तिलाफ करते हैं, हमारे ट्रक पे आपके लिए कुर्सी मौजूद है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के साथ इस बार तो बड़ा ही हाथ हुआ है।
ایسے ایسے خواب دکھائے گئے, ایسی ایسی باتیں کی گئی. یہ میں نے نہیں کہا, آپ کے دعوے تھے. 92 کروڑ روپیہ آپ کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور آفس کا خرچہ ہے ایک سال کا. تو وہ 2 ملازموں کی بنیاد پہ ہوگا, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. آپ نے بھینسیں تک بیچ دی وزیر اعظم ہاؤس کی, گاڑیاں پہلے بیچیں دوبارہ خریدی, پہلے سستی بیچیں پھر مہنگی خریدی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے, آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے, ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو لیز کر دو. خیر وہ رک گیا. اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے. یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں, موٹر ویز بناتے ہیں, وہ تو ہوئے مجرم, وہ تو ہوئے چور, اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے, ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو, کہ یہ تو اب قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا. اگر آپ یہ کام کریں گے, جتنی بھی سکت ہے اس اپوزیشن میں, یہ اس کو اپوز کرے گی, اس کو کرٹیسائز کرے گی. جناب والا, گزارش یہ ہے کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے سے 30 روپے پہ لے کے جانا ہے. تصور فرمائیں, 2-2 روپے کر کے اگر آپ 3-4 ماہ میں یہ کام کریں گے, اور جب پیٹرولیم لیوی 25-30 روپے بڑھ جائے گی, مہنگائی کا عالم کیا ہوگا, بھوک کتنی پھیلے گی, اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی. اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے, 3-4 بار اس کو پڑھا ہے. گا گے گی کا راگ ہے یہ, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. تو لوگوں کو بتائیں کہ ٹڈی دل کا آپ افریقہ سے آنے کا انتظار کرتے رہے, وہ آپ کے ڈیزرٹس میں یہاں افزائش ہو رہی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ افزائش یہاں بھی ہوتی ہے. اور جب اس کے جھنڈ تیار ہو گئے اور وہ جھنڈ اڑے, حملہ ور ہوئے اور ہر چیز چٹ کر گئے, آپ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. آخر آپ نے یہ بلا این ڈی ایم اے کے گلے میں ڈال دی کہ اب یہ ڈھول تم بجاؤ, اور لوگوں کی اربوں روپے کی فصلات تباہ ہو گئی. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں, ملک کو سرو کرتے ہیں, ان کو گھسیٹتے ہو, ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوگز ہم لے کے آئے ہیں, ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی, ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کی کما کے دے چکے ہیں اس کو, پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے, اور جو وہ لوکلز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں, ان کو کوئی بلانے والا, انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. ضرورت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس میں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی سعد رفیق کی قومی اسمبلی میں تاریخی تقریر جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سعد رفیق نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا. سعد رفیق نے ان چیزوں سے پردہ اٹھایا جن کو چھپایا جا رہا تھا, اور واضح الفاظ میں کہا کہ اس ملک میں کوئی بھی اگر بڑا لیڈر آتا ہے تو اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے.